Ada pertanyaan bisa di kemarin sudah selesai kayaknya. Kemarin selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwani wa hibbati rahimakumullah. Kita melanjutkan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari hadis yang ke-6018, Imam Muslim hadis yang ke-47 fil iman, dalam bab iman. Hadis yang dikeluarkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tadi kita bahas tentang sifat orang yang beriman kepada Allah dan akhirat. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah bicara yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. وقال الذنون المصري رحمهم الله تعالى. الذنون المصري beliau mengatakan, masih dalam syarah hadis tersebut, ahsanun nas li nafsihi amlakuhum li lisani. Jadi manusia yang paling baik, beliau mengatakan, adalah manusia yang mampu untuk menjadi raja bagi lisannya. Artinya dia mampu menguasai lisannya. Kapan untuk bicara, kapan untuk tidak bicara. Kapan untuk menyampaikan sesuatu yang mendatangkan maslahat ataupun manfaat, dan kapan untuk diam. Waqala Luqman alaihissalam li ibnihi, Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, idza iftakhara an-nasu 'alaika bi husni kalamihim." Kalau seseorang berbangga-bangga dengan banyak bicara, engkau wahai anakku, faftakhir anta bi husni samtika, engkau wajib berbangga dengan mampunya engkau untuk diam. Jadi enggak semua hal ini harus jadi bahan obrolan. Tapi kita lihat setiap pembicaraan yang mengandung maslahat, setiap pembicaraan yang ada faedahnya, setiap pembicaraan yang di dalamnya ada amal ma'ruf nahi munkar, setiap pembicaraan yang mengingatkan kita kepada Allah, setiap ucapan yang di dalamnya mengandung zikir, bacaan Al-Quran, berselawat kepada Nabi, beristighfar, ambil. Yang tidak ada faedahnya, kita diam. Hada huwa. Ini sifat daripada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum bicara lisannya, otaknya berpikir dulu, tanya sama hatinya, ini kalau Anda ucapkan ada maslahatnya atau tidak? Kalau tidak, Anda diam.
Berapa banyak ucapan yang menyebabkan seseorang ini masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak ucapan yang mengantarkan seseorang sampai ke tempat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jannatul Firdausil A'la. وقال الحسن البصري radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Orang yang banyak bicaranya, artinya bicara yang sia-sia, sudah menjadi hal yang umum, akan banyak salahnya. Wa man kathura maluhu kathura ismu. Orang yang punya harta yang banyak yang tidak mau digunakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya juga akan makin banyak karena hisabnya akan bertambah. Wa man sa'a khulquhu 'adzaba nafsahu. Barang siapa yang jelek akhlaknya, maka dia akan menyiksa dirinya sendiri dengan su'ul khuluq, dengan jeleknya akhlaknya. Wa min wasaya ba'dul akabir, sebagian salafus saleh mengatakan, iyyaka wa kathratil kalam. Hati-hatilah kalian dengan banyak bicara. Fa innahu yadhhar min uyubika ma batan. Orang yang selalu banyak bicaranya, maka pelan-pelan akan tampak segala kekurangannya. Kalau sehari nggak ngegosip, pusing kepala, stres di rumah, Ustaz, nggak bisa tenang. Kenapa? Nggak ada teman buat kumpul. Kalau sudah kumpul, ya ghibah, ya namimah, ya isa'atil dhan, selalu dicari. Wa yuhabik min aduwika masakan. Qila, dalam satu ungkapan dikatakan, innama ju'ila laka lisanun wahidun wa adanan yakuna ma tasma' akthar mimman taqul. Subhanallah. Kenapa Allah menjadikan lisannya cuma satu, tapi Allah jadikan telinga dua? Kata ulama, untuk apa? Untuk kita ini lebih banyak mendengar dibanding berbicara yang sia-sia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu akhirat. Kenapa disebut akhirat? La laila ba'dahu, karena tidak ada malam setelahnya. Falyuhsin ilaihi falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bukan falyahtarim. Falyahtarim cukup hormat. Falyukrim, kalimat ikram ini apa? Melayani sama tetangga, kasih hadiah. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idza tabakhta, kalau kamu masak, fa'akthir marqaha, perbanyak kuahnya. Ta'ahad ila jiranika, terus bagikan ke tetangga-tetangga. Cuman yang dimasak jangan kasih kuahnya aja, dagingnya juga dikasih. Masak daging nih, kuahnya dibanyakin, yang dibagiin ke tetangga kuahnya aja, tapi bagikan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan yang disebut dengan tetangga dalam Islam, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu masih jiran. Terus yang tinggal di apartemen bagaimana Ustaz? Sama, atas, bawah, depan, belakang, kita usahakan kenal, sehingga kita tampakkan bagaimana mulianya akhlak Islam indahum, di hadapan mereka.
Wa qala al-ulama husnul jiwar fi arba'ati asya. Yang disebut dengan berbuat baik kepada tetangga ini ada 4. Yang pertama, an yuwasiyahu bima 'indah. Kita bantu segala kesulitannya. Wa alla yatma' fi ma li jarihi, dan enggak tamak untuk menguasai apa yang dia punya. Apalagi wa'iyadu billah, dicampur dengan dengki. Tetangga punya mobil, kita pengen punya mobil, dan kita doain supaya mobil dia itu hilang. Ada huwal hasad. Wa an yamna'a adahu anhu, dan kita mencegah tangan kita untuk tidak menyakitinya. Dan yang keempat, wa an yasbiru ala adaitihi, dan kita bersabar kalau dia menyakiti kita. Hada huwa dinul Islam. Ini ajaran Islam yang sangat mulia kepada tetangga, muslimkah, non muslimkah, wajib kita memuliakan tetangga kita. Ruya an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an haqqul jar in marida uddahu. Kalau dia sakit kita tengok, muslim atau non muslim. Kita dengar nih tetangga kita sakit, kita tengok. Dulu di zaman Nabi, dengan sebab menjenguk tetangga yang sakit, ini orang-orang Yahudi Nasrani berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Jadi ada tetangga yang sakit, jangan disyukurin, rasain lo. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali beliau mengatakan sebuah riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, man 'ada maridan, siapa yang menengok orang yang lagi sakit, yud'a lahu 70,000 minal malaika, 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit. Kalau sore hari didoakan sampai pagi, kalau pagi didoakan sampai sore hari. Iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Wa qad waradat akhbarun katsiratan fi ikramil wasiyya bihi wa kaffa 'anil adha. Banyak riwayat yang menyebutkan fi ikramihi, untuk memuliakan tetangga, membantu tetangga dan mencegah tangan kita jangan sampai melukai ataupun menyakiti perasaannya, atau rumah kita sampai berisik sehingga tetangga ini keganggu. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis, mazalul Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kata Rasulullah, Jibril tidak henti-hentinya datang kepadaku dan mewasiatkan kepadaku untuk berlaku baik kepada tetangga, hatta dhanantu, sampai aku menyangka ini tetangga dapat warisan daripada tetangganya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, dulu di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, ini tetangga kalau dia meninggal udah nggak punya anak-anak yang lain, itu hartanya nggak diambil Baitul Mal, hartanya jadi milik siapa? Tetangganya. Fi riwayatin, dalam riwayat juga yang lain, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu jari'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman seorang hamba man bata syab'an, yang tidur dalam kondisi kenyang, wa jaruhu jari'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih, sedangkan tetangga di sebelahnya tidur dalam kondisi lapar. Wa huwa ya'lamu bihi, dia tahu. Anda tahu fulan lagi susah, dia nggak makan keluarganya. Kita tahu,
kita nggak kasih dia makan, Nabi SAW mengatakan ma'amanabi, ini orang nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi husnul jiwar ini tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah wal yaumil akhir. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Al-Imam Asbahani menjelaskan, kam min jarin yata'allaq bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga nanti yang nyangkut untuk masuk ke dalam surga dipegang sama tetangganya. Dan dia mengatakan, ya Allah, hada aqlib babak duni faman anuni ma'rufihi. Ini dia cegah, dia tutup pintunya sehingga Anda nggak bisa untuk silaturahmi ke dia. Maka di zaman Nabi SAW ada namanya piagam Madinah. Orang Yahudi, orang Nasrani itu senang tetanggaan dengan Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW dan para sahabat santun akhlaknya. Bahkan kalau ada acara, makanan dikasih ke orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada yang sakit, ditengok sama Nabi SAW. Mereka merasakan satu kebahagiaan tinggal di tempat-tempat yang mayoritas terdapat umat Islam. Dan kita melihat saat ini di seluruh dunia, negara-negara yang mayoritas umat Islam, non-muslimnya hidup dengan makmur. Non-muslimnya nggak diganggu, nggak disakitin, nggak ada pembunuhan massal, nggak ada pembantaian. Yang ada, Masya Allah, mereka hidup dengan bebas. Hada huwal Islam. Sampai Nabi mengatakan, man ada dimiyan faqad adani. Siapa yang menyakiti orang kafir yang punya perjanjian dengan kita, dhimmi, dalam tanggungan Islam, sesungguhnya dia telah menyakitiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Imam Baihaqi mengatakan, man ahabba an yuhibbahu Allah wa rasulah. Barang siapa yang cinta untuk dicintai Allah dan Rasulnya, falyusdiq al-hadith, hendaklah bicara yang benar, enggak pernah dusta. Wal yu'addil amanata, dan menunaikan amanah. Dan yang ketiga, wala yu'di jarahu, jangan pernah menyakiti tetangganya. Ini kita lihat diri kita, hasib anfusana, tanya sama diri kita, sejauh mana kita punya akhlak pada tetangga kita. Kan banyak cerita orang yang masuk Islam dengan sebab lihat dia punya tetangga muslim yang baik, tetangganya muslim santun, tetangganya musik, nggak pernah nyetel hal-hal sampai mengganggu tetangganya. Masuk Islam berbondong-bondong. Kenapa? Takdir punya kesan. Maka ini yang kedua, Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang ketiga, Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi tamu Bapak Ibu yang mulia dalam Islam, ini maksimalnya 3 hari 3 malam. Kita nggak perlu tanya mau apa, dari mana, tujuannya untuk apa, nggak perlu dicurigai. Sehingga di zaman Rasulullah SAW di Madinah dulu nggak ada hotel, nggak ada funduk, nggak ada penginapan. Karena tiap tamu-tamu yang datang dari luar Madinah, mereka disambut berlomba-lomba untuk menjamu tamu. Nah ini apa? Hadis ini dipakai sama tuan rumah. Jadi kalau kita kedatangan tamu, terus tamunya bilang, akhi, ente jangan merepotin di rumah ana. Akhi, udah jangan repot-repot. Maka tuan rumah yang baik dia bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Anda dengar Nabi SAW mengatakan dalam hadis,
barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Asal tamunya jangan dikasih hati minta apa? Jantung. Nggak ada yang lain nih. Oh, nggak ada lagi. Udah keluarin semuanya. Ente nggak dengar hadis Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hadal hadis, ini hadis bukan buat tamu. Ini hadis buat tuan rumah. Kalau tamu kata ulama, ad-dhaif kal mayyit. Jadi tamu itu kayak mayit, baina yadil mughassil. Gimana sih kalau mayit kalau dimandiin, balikin, dimandiin, nggak melawan. Jangan tamu tapi ngatur. Ini nggak ada lagi nih. Mana nih? Ada rendang nih, sambal jengkol. Bakwan kurang kayaknya nih. Kopi mana kopi? Semua disampaikan. Sedangkan apa? Tamu yang baik dia diam. Tuan rumah yang baik dia memberikan bagaimana tamunya ini senang. Cinta. Bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akan disebutkan dalam hadis kalau kita kedatangan tamu, kemudian tamu itu keluar dari rumah kita membawa segala keburukan yang ada di rumah itu keluar bersama keluarnya tamu. Maka dulu sahabat satu hari aja nggak datang tamu dia berkabung deh. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Amirul Mukminin yang keempat. Tiap hari. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam Qisasul Anbiya-nya Al-Imam Ibnu Katsir, nggak mau makan kalau nggak apa ya, bawa tamu diajak ke rumahnya untuk makan berjamaah dengan Nabi Ibrahim. Jangan sampai kita punya sifat apa ya, nggak betah kalau ada tamu. Cuman tamunya ini jangan lama-lama. Dulu ada beberapa sahabat datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun paham bagaimana adab bertamu, terutama di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, disebutkan riwayat, idza akala ahadukum ma'ad dhaif fal yulqimahu biyadihi. Wah, ini lebih berat lagi. Kalau ada tamu ke rumah kita lagi makan, sunnahnya misalnya siapa Pak Beno datang ke rumahnya, sunnahnya ini anda suapin, Masya Allah. Bisa nggak kita begitu tuh? Udah Ustaz makan-makan aja disuapin segala. Fa'idha fa'ala dhalika, kalau dia lakukan seperti itu, kutiba lahu bi amalus sanah siyaman naharuha wa qiyamun laylaha. Ya, fadilahnya. Kalau sampai kita lakukan itu, kita dapat pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa selama 1 tahun, pahalanya orang yang bangun malam selama 1 tahun. Subhanallah. Ini ucapannya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Dia dapat fadilah ini pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin ngarang pakai akalnya, karena dosa kalau ngarang. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakan Nabi. Ini dari Nabi nih, ini dari Nabi. 1 kali aja, bukan kadzaba, tapi man kadzaba alayya. Siapa yang sekali aja sengaja berdusta atas nama Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siap-siap menyediakan tempatnya di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salafus salih, dulu salafus salih yafrahuna bidhaif, senang kalau rumahnya kedatangan tamu. Wa ya'addu lailatahu allati yaji'a fiha ka'anna lailatal 'id. Dia servis senangnya dia seolah-olah ini malam Id. Wadzalika lima yahsulu laha fiha min as-surur biqudumihi, karena senangnya didatengin tamu. Kalau ulama-ulama dulu di Jakarta bilang tamu ini bawa apa? Bawa rezeki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang di dalam berteman bermacam-macam sifat dan kesukaan masing-masing. Sampai batas mana bila teman yang melakukan kejelekan itu kita biarkan, sedangkan seorang muslim adalah saudara kita. Kalau dilihat banyak mudaratnya, apakah harus kita tegur? Sedangkan yang begitu biasanya orangnya sangat peka. Sedangkan yang begitu biasanya orangnya sangat peka. Sensitif ya. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, rahimallahu mur'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba, kata beliau, yang mau menunjukkan di mana kekurangan kita. Jadi kalau ada teman yang menunjukkan kesalahan kita, harusnya kita bilang apa? Semoga Allah merahmati kamu. Jadi kalau ditunjukin kesalahannya, jangan sampai kita apa? Jangan sampai kita marah. Diingatkan, rahimallahu wa'an ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mau menunjukkan di mana kekurangan kita. Terus, yang mau menunjukkan di mana kekurangan kita. Nah, perlu ditegur enggak? Memberikan nasihat ini hukumnya apa ya? Wajib. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Allah katakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin," dan tetaplah kamu memberikan peringatan. Peringatan ini tetap bermanfaat walaupun bagi orang yang sudah beriman. Cuma memberikan nasihatnya dengan santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak manusia dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah. Wal mau'izah, tausiah yang baik. Ini insyaallah apa? Kita ingatkan. Jangan sampai enggak ada izin untuk mengingatkan dengan cara yang baik. Ustaz, di Facebook kalau seorang teman sukanya menyinggung, mungkin tidak maksud, tapi bikin orang kesel. Apakah itu termasuk kejelekan dosa yang mengalir? Nah, ini yang punya jempol nih, yang nulis di Facebook apa semuanya, hati-hati. Hati-hati. Ingat, ulama mengatakan apa ya? Bahkan ini sebagian mengatakan athar sahabat. Dosanya ngancurin Ka'bah, dosanya besar, betul nggak? Lebih besar lagi kalau kita menyakiti hati seorang mukmin. Karena Ka'bah dibangun oleh tangan manusia, yang bangun Nabi Ibrahim alaihissalam, dan disempurnakan oleh nabi-nabi terdahulu. Tapi hati manusia siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai dengan sebab tulisan kita, ucapan kita ini menyakitkan hati seorang mukmin. Ada orang yang gak dikenal di dunia, Pak. Dia bukan artis, bukan tokoh, bukan ulama. Lau aqsama ala Allah la abara, kalau dalam hadis kalau dia udah terselip hatinya, dia angkat tangannya, maka Allah akan kabulkan segala doa-doanya. Dan Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal madlum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, hati-hati kalian, takutlah kepada Allah dengan dakwahnya, dengan doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena di antara dia dengan Allah enggak ada hijab kalau dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di Facebook, ini Facebook, WhatsApp, Instagram, gunain buat wasilah dakwah. Ayo sholat subuh berjamaah, kan bagus. Ayo kita ngaji di Masjid At-Tahir. Ayo buka puasa di Masjid At-Tahir. Ayo kita bersedekah. Ada postingan bagus nih, hadis jelas, riwayatnya ada, di share. Jangan Masya Allah yang jelek-jelek kita share.
Jadi fitnah timbulnya apa? Timbul pertikaian dengan sebab tulisan kita umat terpecah belah. Dengan sebab tulisan kita orang jadi saling hujat. Ini tangan jempol ditanya nanti, jangan gara-gara jempol semua badan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dosanya ngalir nggak? Ngalir. Kan ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang mengajar kebaikan dia dapat pahala orang yang melaksanakan kebaikan. Mafhum hadis ini apa sih? Ad-dalu 'alal syarr kafa'ilihi. Sama. Orang yang menunjukkan kejahatan juga dia dapat dosa kejahatannya. Oh, ditanya Fir'aun dosanya paling banyak, Ustaz. Betul. Kenapa? Ada pejabat yang sombong, pejabat yang angkuh, pejabat yang begini, ngerasa dirinya Tuhan. Belajarnya dari siapa itu? Dari Fir'aun. Ngalir tuh dosanya, karena dia yang mencontohkan. Kenapa yang jadi pertanyaan Rasulullah menjadi afdalun nas, ajwadun nas, asja'un nas? Kenapa Rasulullah jadi orang yang paling super udah di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi SAW beliau yang mencontohkan pertama kali kebaikan diikuti sama umatnya. Jadi jangan sampai kita menjadi apa? Orang yang memulai keburukan. Tuba liman ja'alahu Allah mafatihan lil khair. Beruntunglah orang yang Allah jadikan sebagai kunci pembuka kebaikan. Wailun, celaka kata Nabi, liman ja'alahu Allah, orang yang Allah jadikan sebagai pembuka keburukan. Ini dulu Ustaz, di tempat ini dulu rukun nih orangnya Ustaz. Karena fulan bin fulan jadinya pada ribut, dia tanggung dosanya semua. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyajikan minuman beralkohol? Karena tuntutan pekerjaan. Apakah menyajikan sama berdosanya dengan yang meminumnya? La haula wala quwwata illa billah. Hanya dia lagi kan. Ini surah Al-Fatihah aja jawabnya enggak? Bagaimana sebaiknya menolak perintah menyajikan alkohol? Masya Allah, Anda bersyukur nih penanya. Berarti akhir udah ada kerisauan di hatinya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, kita minta kepada Allah dikasih pekerjaan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Secara hukum berdosa. Amin. Dapat dosanya yang diaminin. Sudah amin. Secara hukum dosa. Jadi apa? Kita jadi wasilah orang mudah minum. Sama kayak riba. Akiluhu ba, wa muakiluhu, wa katibuhu, wa syahiduhu. Riba juga sama. Yang nulisnya, security-nya, yang jadi saksinya, semua satu paket dosanya sama. Khamar juga begitu. Yang bikinnya, yang nanamnya, yang bikin pabriknya, yang bikin gedungnya, yang modalin, yang nyiapin, semua satu paket dosanya juga haram. Namun apa? Kita minta kepada Allah. Allah maha segala-galanya. Ini bulan Ramadan, nangis. Kalau perlu nyediainnya sambil nangis, cuma jangan depan orang yang kita sediain, kita bisa komis. Jerit sama Allah. Ya Allah, hati hamba nolak. Ya Allah, Engkau maha segala-galanya. Engkau mampu besok pagi mendatangkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada ini. Betul nggak? Betul nggak? Allah mampu. Inna ma'amuhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang nggak boleh kita udah nyediain senang dan bangga. Yang syukur ala nas, kemudian ceritain sama manusia, masya Allah. Pakai masya Allah lah. Ini tiap hari ini dia ini pada minum ini aneh nyediain. Bahaya. Sini nggak ada belum. Di sini nggak ada, insya Allah. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Jadi apa? Hukumnya hukum haram tetap haram. Tinggal apa? Tinggal solusinya kita minta kepada Allah. Nangis, pasti ada jalan. Allah mampu. Tadinya nyediain alkohol, sekarang nyediain makanan ya. Nah, itu nyediain yang lain deh, yang halal-halal ya. Ada syawarma tuh. Allahu a'lam bishawab. Saya ada yang lain? Bapak-bapak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada gitu sholat. Baik.
Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Dan terakhir ada ingatkan bahwasanya apa? Jangan sampai bulan Ramadan terlewat begitu saja tanpa menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Jadi usaha apa? Kalau cuma dapat setengah, alhamdulillah, seperempat, alhamdulillah. Tiap hari luangin waktu buat Al-Qur'an. Bahkan yang sangat menyedihkan, ada orang yang udah seumur hidup dari lahir muslim sampai detik ini belum khatam Quran juga. Jadi di mana bukti cinta kita kepada Allah? Kita cinta dengan kalam Allah. Walaupun awalnya sulit, berat Ustaz. Terus kemarin ada yang nanya, Ustaz, ini bacanya terbata-bata, susah bacanya Ustaz. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, bahkan kalau dalam hadis ya bata-bata, bacanya susah. Ini kalau dia terus baca, malah pahalanya 2 kali lipat dibandingkan orang yang udah benar bacaannya. Kasih sayang dan rahmatnya Allah ini luas sangat. Jadi jangan sampai bulan Ramadan kita nggak pernah luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ustaz, anda nggak tahu huruf, anda nggak bisa. Ambil tuh handsetnya, setel, dengerin aja. Sehari dengerin 1 juz. Mau tidur juga dengerin sampai tidur. Setiap hari istiqomahkan, mendengarkan juga sama mendapatkan pahala seperti kita pahala membaca Al-Quran. Nggak bisa 1 juz, 4 juz. Nggak bisa 1 halaman dengarkan. Bapak ibu yang nggak tahu sama sekali. Allahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istimu dulu astagfirullah ada bainal manakib. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Sallu sunatan tarwih ra'ataini jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Sallu sunatan tarwih ra'ataini jami'a rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'dah. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب
يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة تروي ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة تروي ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي الله. الله أكبر. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد العاملين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين. آمين. والفرائض معدين. وعلى الصلوات مخافدين. وللزكاة فاعلين. ولما عندك طالبين. ولأكويك راجين. وبالهدى متمسكين. وأن اللغو مخردين. وفي الدنيا زاهدين. وبالآخرة راغبين. وبالقضاء راضين. وبالنعماء ساكرين. وعلى البلاء الصابرين. وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين. وعلى الخاد واردين. والجنة داخلين. وعلى سريرات الرحمتك قائدين. وبحورين متزابزين. ومن سندس واستبراق ودبخ متلابسين. ومطعم الجنة آكلين. ومن لبن وأسل مصفين ساربين. بأواب وأبارك وكأس من معين. وعلى الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلوا سنة وتر ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا سنة وتر ركعة جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا آمين يا رب. آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته. آمين. ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. رجالنا كرجال الصحابة. آمين. ونساءنا كنساء الصحابة. آمين. اللهم اجعل صبياننا كصبيان الصحابة. آمين. اللهم اجعل فكرنا كفكر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. آمين. اللهم اجعل مقصود حياتنا كمقصود حياة النبي صلى الله عليه آمين. وسلم. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. حسبنا الله ولما همنا. حسبنا الله ولما عادانا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة وتختم علينا بسوء الخاتمة. علينا بالعافية والسلامة. حققنا بالتقوى والاستقامة. علينا بمتيمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بتلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بتدبر القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار يا رب العالمين. ولا
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مسجد الأقصى يا رب العالمين. يا الله. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان هذه سنة لله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله Insyaallah nanti subuh kita mulai jam 5 seperti biasa. Setiap pagi ada sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kultum atau tausiah subuh. Masih bersama Ustadz atau Kiai Haji Baharudin atau biasa dikenal dengan Kiai Haji Ibrahim Caniago. Kemudian Pak Ustadz Sabtu ini akan either Las Vegas atau ke Kanada dan mengakhiri 2 minggu terakhir mungkin keliling di Kanada atau sekitar United States. Kemudian 2 minggu terakhir di Los Angeles. Kita akan insya Allah bersama Ustadz Julfikarullah sampai akhir harus pakai earphone kalau ngedengerin rame begini mah. Insya Allah jangan lupa ya hadir terus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.